مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال l'introduction à l'économie. اليوم غنشوفو مع بعضياتنا واحد المفهوم مهم جدا، هو اللي غير مؤسس الفكرة الليبرالية أو حرية السوق وحرية الاقتصاد. حنا دائما كنهضرو في ليكول كلاسيك، كندويو على ليكول كلاسيك دوينا على لا تيوري دو لا فالور، على لا ديفيزيون دو ترافاي. دابا اليوم غنشوفو لا مان انفيزيبل او نظرية اليد الخفية. Donc, la notion de la main invisible est la représentation même du libéralisme économique défendu par l'ensemble des économistes classiques. Donc, هاد المفهوم ديال la main invisible ديال اليد الخفية هو التعبير على الليبرالية الاقتصادية اللي تدافع عليها جميع هادوك الاقتصاديين الكلاسيكيين اللي كينتميو ليكول كلاسيك. Donc, ils partent de l'idée déjà retrouvée chez les physiocrates du laisser-faire, laisser-aller, qui signifie laisser faire les hommes, laisser aller les marchandises. إذن هاد لي كلاسيك تينطلقوا من واحد الفكرة اللي لقيناها اللي بقيتو عاقلين عند لي فيزيوقراط، يعني ديال أن الدولة ما خاصهاش تدخل laisser faire, laisser aller، دعه يعمل دعه يسير، كي سينيفي ليسي فيغ لي زوم، يعني خلي الناس اللي بغى يدير شي خدمه يديرها، اللي بغى ينتج من حقه يبادر، من حقه يمتلك وسائل الانتاج، ما تمنعوش. ليسي الي لي مارشانديز، يعني السلعه خاصها تمشي، ما نحبسهاش، ما نديرش لها نظام حمايه، ما نديرش لها الديوانه، ما نديرش البروتكسيونيزم، يعني الدوله ما تتدخلش. Autrement dit, l'État ne doit pas intervenir dans l'économie, il doit la laisser fonctionner librement. يعني الدولة ما خصهاش تدخل في الاقتصاد، وخصها تخلي الاقتصاد يخدم بكل حرية. Donc, si en développant la notion de la main invisible, que Smith va être considéré comme le fondateur du libéralisme économique. Donc, Adam Smith من غادي يطور هذه الفكرة ديال اليد الخفية، دونك غادي تعتبر هو مؤسس ديال هاد الليبرالية الاقتصادية انطلاقا من هاد الفكرة ديال la main invisible. Donc la notion de la main invisible signifie pour Smith quelque chose d'invisible qui guide l'homme vers le bien-être matériel et la société vers la richesse. Comment cela est-il possible? Donc هاد الفكرة هادي ديال اليد الخفية كتعني بالنسبة لآدم سميث كشي حاجة ما بيناش اللي ما تنشوفوهاش، شي حاجة اللي خفية هي اللي تدفع الإنسان أنه يبرع راسو ويشوف مصلحته. داكوغ، واحد الحاجة خفية كتخلي الإنسان ينتفع، وفي نفس الوقت حتى المجتمع تيزيد كيدير لاباس وكيستافد. Donc كيفاش هاد القضية هادي؟ Donc chaque individu en cherchant uniquement son intérêt privé, il va participer à la réalisation de l'intérêt collectif, à l'intérêt de toute la nation. Donc كل فرد تيقلب فقط على المصلحة الشخصية والخاصة ديالو، غادي يشارك في التحقيق ديال المصلحة العامة، يعني في المصلحة ديال الأمة. Donc il suffit donc pour chacun, selon Smith, d'être égoïste et de chercher uniquement son intérêt privé, et il va participer ainsi automatiquement et sans même le vouloir à la réalisation de l'intérêt collectif. Donc فقط شي واحد بالنسبة لسميث خصو يكون أناني ويقلب فقط على المصلحة الخاصة ديالو، وبالتالي غادي يشارك بشكل اوتوماتيكي بلا ما يبغي هو في تحقيق المصلحة العامة. Donc, à titre d'exemple, ce qui motive un marchand de légumes de se lever très tôt le matin pour acheter les légumes, etc., ce n'est pas la volonté de satisfaire nos besoins alimentaires, c'est d'abord son désir. Donc, الرغبة ديالو، son désir de réaliser un profit. Donc هذاك الخضار باش كينوض مع 4 الصباح ويطلع للمارشي ويمشي يشري الصنادق ديال الخضره ويجيبهم ويحطهم ويقادهم، وهذه واش هو كيدير هادشي كامل حيت حنا باغي لينا مصلحتنا وباغينا حنا ناكلوا ونلقاو خضره مزيانه وفي الوقت؟ لا، اولا بعدا هو دار هادشي كامل حيت باغي مصلحته الشخصيه، باغي يربح، باغي يبيع. دونك
en voulant réaliser son intérêt, le profit, il va participer à la satisfaction des besoins alimentaires de beaucoup d'autres individus. Donc هو بغى يحقق المصلحة ديالو الربح يبيع. دونك هو شارك في انه سد الحاجة الغذائية ديال مجموعة من الافراد الاخرين. اذا هنا la phrase suivante de Smith peut parfaitement illustrer cette idée. Ce n'est pas la bienveillance du boucher, du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'il apporte à leurs intérêts. Ne nous adressons pas à leur humanisme, mais à leur égoïsme. Donc قالك ماشي هذاك الجزار وهذاك الخباز وهذاك ماشي حيت هما ظريفين وزوينين وحيت حنا كيحبونا وهما ناس طيبين علاش حنا غادي نتعشاو ولا غادي ناكلو. لا، راه حيت هما اصلا هذاك الشيء تيديروه على قبل مصلحتهم الشخصيه، راه ماشي حيت هما ظريفين غيوفروا لنا الخبز وغيوفروا لنا اللحم حيت هما ناس طيبين وباغيين المصلحه العامه. لا، هما باغيين المصلحه ديالهم. nous nous adressons pas à leur humanisme mais à... دونك حنا ما غاديش نعتبروا ان داك الشيء اللي تيقدموا راه انسانيه منهم، خير منهم. داك الشيء اللي تيقدموا الخبز واللحم اكسترا هذاك انانيه ديالهم. Il dira plus loin en parlant de l'individu, tout en cherchant son intérêt personnel, il travaillera d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement l'intention de le faire. دونك من بعد شنو غايقول لك؟ غادي يركز على واحد الفكره اخرى واللي مهمه حتى هي. اش غايقول لك؟ غايقول شوف راه الشخص ملي تيقلب على مصلحته الشخصيه راه تيخدم بواحد الفعاليه كبيره في تحقيق المصلحه العامه. احسن كون كان نيت ناوي يدير الخير. شتي الا كان ناوي يدير الخير مثلا واحد غيعاونك غير باش يدير الخير ما غيعاونكش مزيان، ولكن الا كان مثلا غيعاونك حيت في مصلحته يعاونك حيت حتى هو غيستافد اذا غيعاونك احسن. هذه هي الفكره. Donc pour Smith, la main invisible signifie qu'il faut laisser les intérêts privés guider les individus et la société vers la réalisation de la richesse. Donc بالنسبه لادم سميث قال لك هذه اليد الخفيه كتعني انك كتخلي المصلحه الشخصيه والخاصه هي اللي كتقود الافراد ديال المجتمع في تحقيق الثروه. Donc c'est le fondement du libéralisme économique qui peut être défini comme une intervention limitée de l'État dans l'économie afin de laisser les individus poursuivre librement leurs intérêts privés. Donc هاد الفكره هذه ديال لا مان انفيزيبل هي الاساس ديال الليبراليه الاقتصاديه. علاش؟ لان هنا هاد لا مان انفيزيبل كتعني ان كاينه واحد اليد الخفيه تتنظم الامور. يعني الدوله ما خصهاش تدخل في الاقتصاد، خصنا نخليو الاشخاص والافراد بكل حريه يقلبوا على مصلحتهم الشخصيه وبالتالي راه غتكون المصلحه العامه. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم، ديروا جيم، تابوناو. الفيديو الماجي ان شاء الله غنشوفوا لا لوا دو ديبوشي دا جون باتيستي حتى هي مهمه جدا. بالتوفيق والى اللقاء.